बुझीगली मित्र, बुझीगली आपणक कथार मर्म। जेपरी मो उदाहरण एक कथा समस्त देखिले जे मु विष पान करि पारिबी, परंतु काहेकि पान करिबी, केउ शक्ति कारणरू पान करि पारिबी, सेही शक्ति को मु जानी नहीं। सत्य कहली ना? एहा ही तो मुख्य रूप से जानिबार अछि आपणकर महादेव। तेबे चाहि आपण निजर मूल स्वरूप को जानि पारिबे जे आपण ही देवंकर देव महादेव। कथा बहुत भल लागिला मित्र। ताहले एबे आगो को सुना। आग को कथा आज नुहे मित्र, मते मां को संध्या पूजा पाई पुष्प नहीं जीवार अछि। जदि कथा सुनिबा को रही जीवी तेबे तांको पूजा ही परिबो नाही। एही वृक्ष मानकरे तो पुष्प नहीं। हे पुष्प वृक्ष माने, तुमे मो माता को संध्या पूजन पाई पुष्प दे पारिबो? मायासुर एहा ही सुजोग बाल्य शिव उपरे प्रतिशोध नेबार आउ तार अंत करिबार। सेया ही हेबो बाल्य शिव। एबे तोर अंत समय निकट आउ निश्चित। हे महादेव, आपण सर्वदा मो उपरे दया करुथांतु, जेमिति कि मु आपणक द्वार को आसुथिबी आउ आपणक दर्शन करि पारुथिबी। शिलावती, समग्र ग्रामवासी महादेव को मागुछंती आउ तुमे बहु वर्षरु एठिके आसुछ, परंतु किछि मागु ना हो। मागो, एठारे मागिले समस्तंक मनोस्कामना पूर्ण होई थाए। मु कौन मागिबी पुजारी आज्ञा? महादेव तो मते आगरु परिपूर्ण करी रखिचंती, निरोग शरीर देइचंती, पौत्र भावरे एते बड़ संतति देइचंती। मु तो केवल एतिकी मागुची महादेव को मो भितरे भक्तिर अखंड ज्योति जळै रखंतु। कौन कहूच? देवाधिदेव मनुष्य जन्म नहीं मनुष्य मध्य रहुचंती। हाँ, सती अनुसार तांकर माता आ पिता ऋषि अत्रि तांकरी आश्रम रे बढ़ुचंती महादेव बाल्य शिव रूपरे। पुत्र भगवान को विषय एमिति कहंतिनी, पाप हुए। महादेव आदिदेव सी कहीं आसबे मर्त्य रहिबाकू। ठीक अछि, जदि आपन को विश्वास हो नहीं आपन निजे जाई देखि देउ नांती। एठारु उत्तर दिग को जीवा परे दुई योजन गले ऋषि अत्रिंकर आश्रम अछि। सेइठारे शक्तिर प्रतीक सती अनुसार को देखिबे आपण, आउ त्रिदेवंकर दर्शन भी हबो। एमिति कथा ताले मु अवश्य जीवी मोर आराध्य को दर्शन करिबाकू। माता, माँ, माता।
माता आमे नाना प्रकारर अनेक पुष्प नहीं आसीचु आपणको पूजा पाई। शुण संध्या पूजन पई प्रस्तुति कर। आज्ञा। केमिति लागिला कथा? बहुत भल लागिला माँ आउ रोचक भी थिला परंतु सेही कथारे विरह वेदनार पीड़ा अधिक थिला। कौन सबु कथा एहीपरि हेइथाए माँ? जाहार जीवन रे जाहार प्राधान्य थाए से सेही वस्तु को चयन करि थाए। माँ मित्रंक जीवन रे विरह और वेदनार प्राधान्य अछि। भोला आमे अन्य मानक विषय रे नुहे निज विषय रे भाबिबा। सेथि पई आमे नियमित अनुशासन जीवन उपरे ध्यान दबा। मन इच्छा विचरण करिबा एबे तमे बंद करिबो बुझिलो? हाँ माँ। दुई जण भ्राता देखा जाउ नंदी माता कुआडे गले से माने? सेमाने गुरुकुल जाइछंती अध्ययन करिबाकू एबे सेमाने सेठी रहिबे। तेबे कोन तमे आमको भी सेठी की पठे दबो? हाँ माँ कौन तुम्हें आमको जीवन दर्शन ज्ञान प्राप्त करिबा पाई स्वयं ठारू दूर करिदब? नाई भोला मु तुमको स्वयं ठारू केबे भी दूरेई दे पारिबिनी कारण तमे समस्तक ठारू भिन्न। तुमको मोर आवश्यकता अछि प्रति क्षण प्रति मुहूर्त रे तमे आवश्यक। तमर संसार विषय कौनसी ज्ञान नहीं भोला। सेथि पई एबे मो छत्र छाया रे मु तुमको ज्ञानवान आदर्शवान और प्रतिभावान करी गढ़ी। संसारर सबु ज्ञान मु स्वयं तुमको देवी। चलो एबे मु संध्या पूजन करिबी। मुढ़ पुष्प नहीं पूजा स्थान को चली आस। मातांको कथारु प्रतीत हेउची मित्र आज स्वादिष्ट भोजन खाइबा को मिलिबो। मूर्खा तू एही भ्रमरे अछु जे मु तते भय करी दौड़ुची आउ तू मते दौड़ौछु। अभी तू मते शिकार करिवार प्रलोभन देखी मु तते षड़यंत्रर चक्रव्यूहरे फसाउची।
এই বাঘর মৃত্যু হেবা দ্বারা গোটিয়ে কথা তো সিদ্ধ হইগলা যে এই গুম্ফা মোর বিজয় গহ্বর। এঠার মতে কেহি পরাস্ত করি পারিবেনি, কেহি নুহে। এ মণির শক্তি কাহাকু বি বিজয়ী হবাকু দবনি। এবে মতে কেহি পরাস্ত করি পারিবে নাহি, কেহি নুহে। নেই আসিবি ততে মু এঠিকি মোর বিজয় গর্ভ গুম্ফাকু বধ করিবি তোর, যেমিতি বাঘর বধ করিছি। জেজেমা, এই ନିର୍ଜନ ବନରେ ଆମେ କାହାକୁ ବି ପାଇଲୁ ନାହିଁ ଯିଏ ଆମକୁ କହିପାରିବ ଆମେ ଠିକ ଦିଗରେ ଯାଉଛୁ ଅଥବା ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଯାଉଛୁ। ପୌତ୍ର ସୁକର୍ଣ୍ଣ ଆମ ମହାଦେବ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଠେଇ ଦେବେ ଆମକୁ ଦିଗ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଲଗେଇବା, ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। 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 ମିଳିଗଲା ସୂତ୍ର, ତୋର ଅନ୍ତ କରିବାର ସୂତ୍ର ମିଳିଗଲା ବାଲ୍ୟ ଶିବ। ଏହିମାନେ ହିଁ ହେବେ ମୋର ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବାର ସୂତ୍ର। ମହାଦେବଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା। ଦେଖିଲୁ ସୁକର୍ଣ୍ଣ, ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଲେ କେବେ ବିଫଳ ହୁଏନି। ହଁ ଜେଜେମା, ପଠେଇଦେଲେ ମହାଦେବ ଜଣକୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୂତ। କଣ ଆପଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? କି ସାହାଯ୍ୟ? ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଦିଗ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆପଣ ମହାଋଷି ଅତ୍ରିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ମାର୍ଗ କହିପାରିବେ? ଆମେ ସେଠିକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ମହାଦେବ ବାଳକ ଶିବ ରୂପରେ ସତୀ ଅନସୂୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କହିଦେବି। ମୋ ପୁତ୍ରକୁ କାହିଁକି ଧରି ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦିଗ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଏହି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ହିଁ ତ ଅଛି ଋଷି ଅତ୍ରିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ଜେଜେମା, ଆଉ ବାଲ୍ୟ ଶିବ ବି ସେଠାରେ ମିଳିବେ। ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ତତେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଜେଜେମା। ୟାକୁ ମୁଁ ଅପହରଣ କରୁନି। ସେଇ ବାଲ୍ୟ ଶିବକୁ ଏଠିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ଏସବୁ। ଭକ୍ତ ନା ତୁ ତାର? ତେବେ ଯାଇକି କହ ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପର୍ବତର ଗୁମ୍ଫାରେ ମୁଁ ୟାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛି। ଛାଡି ଦିଅ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ। ମହାଦେବ, ମହାଦେବ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମହାଦେବ। ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମହାଦେବ। ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମହାଦେବ। ମହାଦେବ, ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଲାଗୁଛି କେହି ସଙ୍କଟରେ ପଡିଛି। କିଏ ହେଇପାରନ୍ତି ମିତ୍ର? ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ମହାଦେବ, ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇ ମୋର ଜନ୍ମ ସଫଳ ହେଇଗଲା। ଉଠି ଯାଅ। ମିତ୍ର,
ଇଏ ତ କୌଣସି ବିଚିତ୍ର ମହିଳା। ଚାଲ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏହି ଅଭାଗିନୀ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଖ ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଛଡ଼ାନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଛବିକୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜ ପୌତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛବି ସାଇତିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ୟାର ଅର୍ଥ କଣ ହେଇପାରେ? ମୁଁ ମୋ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଶମ୍ଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ପୌତ୍ର ଶୋକ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପୌତ୍ର ସୁକର୍ଣ୍ଣ ଏହି ବନରେ ମାଟିର ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଆସିଲା। ଆମେ ଦିଗ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆପଣ ମହାଋଷି ଅତ୍ରିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ମାର୍ଗ କହିପାରିବେ? ଆମେ ସେଠିକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତତେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ୟାକୁ ମୁଁ ଅପହରଣ କରୁନି। ସେଇ ବାଲ୍ୟ ଶିବକୁ ଏଠିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ଏସବୁ। ମୋ ପୌତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କୁଆଡେ ନେଇକି ଗଲା? କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଗଲା? ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାକୁ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ କହିଗଲା, ନିଜର ପୌତ୍ରକୁ ଜୀବିତ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ତେବେ ବାଳକ ଶିବକୁ ପଠେଇଦବ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ପୌତ୍ରକୁ ସକୁଶଳ ନେଇ ଆସିବି। ବୁଢ଼ା, ତୁମେ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଦିଅ ଯେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ପୌତ୍ରକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राक्षस, एबे तू आ मते मारी पारिबुनी। तू कहिथिलु ना मो जेजेमा को बाल्य शिव को पठेया पई। एई देख, आसी गले मोर बाल्य शिव मते बंचेया पई। ମୁଁ ତୁମର ସର୍ତ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ଏବେ ତୁମେ ନିଜ ବଚନ ରକ୍ଷା କର, ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ ଆଉ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଏତେ ସହଜରେ ଜମା ନୁହେଁ ବାଲ୍ୟ ଶିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତ ମାୟାସୁରର ଶକ୍ତିର ଅପମାନ ହେଇଯିବ ନା। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମତେ ତୁମ ସମ୍ମାନ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ? ମୋ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଦୁଷ୍ଟ, ଏବେ ତୋର ଏଇ ହସକୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି।